Balma façon Mali filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli ni tanumaw bɛɛ lajɛlen bi an wulila ka se an ka turakutigi dɔ ma ni mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n bɛ se ka fɔ n ko Afiriki bɛɛ b'a dɔn ni jɔn de don Darabi denkɛ dɔ don n'u b'a fɔ o ma ko Ramses D n bɛna ɲininkali tɛnku a la a b'a yɛrɛ fɔ an filɛbaw n'a lamɛnbagaw yanni an ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye. Salamu alaikum Abu. Walaikum salam. I ye n fɔ n ye laminɛ san ka to n ka don kuma kɔnɔ n b'a fɔ awuzu billahi mina shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajati wa dudu kashfil gumati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam kuma kan tigo de Abu Lalabi Abu Ramses D. Gausu Kalu Berti Dingue Flana. Jemi l'incarnation de son père. Lamɛnnikɛla cɛman n'a musoman n b'u bɛɛ fo n kanubaga cɛman ni kanubaga musoman Mali kɔnɔ Mali kɔ farafinna farajɛla 5 kɔnɔna danama na jɛ n b'u bɛɛ fo inshallah. Abu foli ni tanu kɔfɛ i sɔnna k'an reçoit yan bi an b'o foli n'o tanu d'i ma an b'i fo la. Ala de y'o fo. Abu yɛrɛ bɛ mun kɛ? Ne ye ne ɲininka ko ne bɛ mun kɛ ni diinɛ ani tagabolo n'a bɛ ne Abu Lalabi bolo jamana in kɔnɔ o de ye turabu ani yiri ye. Mɔgɔ degunnen k'i ka degun wuli ka b'i kan mɔgɔ tɔɔrɔbaatɔ k'i ka tɔɔrɔ wuli ka b'i kan bolokolon fantanjugu ka wuli ka fantanya jugu sama ka bɔ bunahadamaden na ka bɔ i la pewu k'i kɛ fɛntigi ye Abu Lalabi de bolo turabu ni yiri la. Turabu la. Turabu ani yiri. Turabu y'a damana dɔɔnin yiri y'a damana dɔɔnin. A bɛɛ bɛ fɛn kelen kɛ. I mago bɛ fɛn min na nin fila in fɛn o fɛn na n'i ye turabu dɔ i bɛ fɛn fɛn i b'o sɔrɔ n'i ye yiri yɛrɛ dɔn i bɛ fɛn fɛn i b'o sɔrɔ n'i y'a fila bɛ dɔn fɛn ɲuman fila n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ fɛn fɛn ɛri miniti minɛ i b'o sɔrɔ ka bɛn o de ma. Abu bɛ se ka mɔgɔ bɔ gɛlɛya bolo ni sira jumɛn? N'i ko ne bɛ se ka mɔgɔ bɔ gɛlɛya bolo ni sira jumɛn dɔnni kɛ degun bɛ mɔgɔ kan sa i n'a fɔ min sigilen don k'an lajɛ sisan u b'a fɔ nin ye Gawusu Kalu Berete Lalabi savant nord-africain nin y'a falennen a ka Ramses D degun b'e kan ne bɛ fɛ k'o wuli ka bɔ i yɛrɛ la pewu n b'a d'i ma turabu la ka tila k'a d'i ma yiri la. Turabu ye so 16 ye turabu so 16 in na turabuden kelen de b'a la min n'o d'i ma n'i y'o turabuden kelen ta n balimakɛ n balimamuso n'i y'o ta k'o baara o turabuden nin tɛ garisɛgɛ tɛ badu tɛ faso tɛ o de ye Ibrahima Taliki n'o ye turabu den ye waso den ye Ibrahima Taliki turabuden min n'a bɛ ci kelen Ibrahima Taliki ye kuru 4 a dalen bɛ turabu so 5nan la Ibrahima Taliki sɛbɛn Ala kama kira kama 999 ni Ibrahima Taliki sɛbɛn 999 yiri wo kɔnɔ bin walima so sanfɛ bin o ɲini dɔrɔn kuru kelen ka susu k'a mugu k'a la i k'i ko nasi na fɛn dɔ sanfɛ siɲɛ 9 yɔrɔnin kelen n'i kɔ a la yiri wo kɔnɔ bin walima so sanfɛ bin k'a susu o mugu k'o kɛ sofaji la ka nasi in k'a la k'i kɔ a la siɲɛ 9 yɔrɔnin kelen so dɔ sanfɛ terikɛ fo ka taa i ka ɲɛnamaya ban i tɛ jigin cɛw kɔfɛ n'i y'i bolo don diɲɛ ko la i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ dawula sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ gɛlɛya jugu min n'a b'i kan Ala b'a réorganiser k'a sanu ka b'i ka vie la pewu ni application dɔ a b'a désinstaller ka bɔ yen ne Abu Lalabi de y'a fɔ dɔnni minnu bɛ n'olu ye teke take turabu de don kumakan ni wale la i t'a sɔrɔ dɔnni tɔ gɛrɛ si la oui. Abu ka nin walawalali in diyara n ye sisan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bana bɛ mɔgɔ minnu la i n'a fɔ lojura bana ninnu ni fasadimi b'o la ni fasadimi bɛ bunahadamaden na sisan yiri dɔ bɛ yen o den de bɛ fasadimi furakɛ ka bɔ bunahadamaden na pewu yiri étranger de don an bɛ jamana in kɔnɔ ko Mali u b'a fɔ ko citron nɛmurukumuni kelen min n'i b'a dɔn n balimakɛ n balimamuso bɛ nɛmurukumuni den camanba ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan k'a tigɛ k'a ji bɛ se ka bɔ a la a ɲaga in i b'o kɛ daga kɔnɔ i bɛ ji kɛ a kan k'a tobi f'a bɛ buraye f'a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'a y'a tobi ni fasadimi y'i minɛ hali ni fasadimi ye bunahadamaden paralyser k'a kɛnɛya ka wuli ka jɔ a sen kan nɛmurukumuni den de b'a kɛ ni fasadimi y'i minɛ terikɛ n'i paralysera i tɛ ka se ka fosi k'i yɛrɛ a fɔ i den walima i mɔdenw walima i teri dɔ ye
kaka ko Abu Lalabi aboram sesko kaka nemul mun den chama yin ka tega ka jipsi ka wala nyaga furgo nu ko luke daga kono ka ji chama ka tubi fa ka non nyona na non na nyona erkele erfla ersaba ernan iba jigi ne ya jigi iwe jifitin mba ka bo sensa dabana nyaga ibo goshi neo goshi tre neo goshi nyona ka ji ko verkele mi klefe ka to ka yemi goshi ko kena fatulu ko o mu farkoloma wati ite dogon kile wolon bla sigoro man nan sura fiu fo mo projet no fasadi mo fa kawli kijo wati de kado sanga antanya fe wati do kama iwado nga ziara de binashi wal nyarab ne nyin ngola fa lalabi tumana mina ayaka nyina ma ya bebla dien kono kay dien doni benyi dien doni be soro len ko affaire ama sigi ka mo kono ay donnu ka yere ka dien kono here beso dien kono here soro lo ay kalam dum bade dale bon ko so tuba du dien donu kalani kama ala toko kawatum parce que atume kawatum do fo alfi buiti moru bado Abu Lalabi be fega mifo abe chebisa ba doni obe kala turabu don be kala yiri don be kala krisi don be kala antoro kalam blombaina salo le 18 mai ala yaka kalfamna farkolo ntunna o sangelen dafa o fana be le 18 mai nato ma semaine gré kelen do ka bele wuli bien be fait ni kulobana ni ne ngolo ngon don do parce que je suis international jambe wasa fa jamana kono ka wasa wali jamana ka la don ko nyumani dien soro tuga bela donc dien be wolinu no watina continent africain continent européen continent asiatique continent océanique be wolinu surtout ambe jamana kono ko Mali région kono mo be wolinu kana kanyo soro kunyana olu wolele yere kofe mbalma muso lera wolele kofe ayere kerfe jamana min be ka damna Mali la fusna kali Mali Guinée Conakry Mali Kodowal ku bewolenu a chena muso kodona na kalangala na konfim bewolenu parce que olu kran fall bi fe abalele fatuli kran lam fall bi fe ka kene Abu Lalabi re fe anyana ayre fatuli kofe kran Abu Lalabi fe ne sigay variant kilo te fe ne ka shi wa sur ma do koran lo variant bewolenu kana hata ziaran kenyo kofe nga kalandon be sigatala ale kalamdon titulaire Sheku Bamba ale kalamdon nyemo vasmana sisi kata si Sheku Kulbalma mbeni befu beba kalama chama mila Burkina kadamna malla fo Burkina bo jula so bewolenu Burkina Algérie kata si Cotonou Benin kata si Mauritanie Maroc Tunisie nembele wolenu nembele Lalabi ni laje belebele avec fayme kadamna bo wa fo kunyana kujala fo kunyana kunyana ni bora kujala 45 km ya famia ni dona kujala ni bora kujala 45 km bese kunyana oh flele galo tabe jugo lu se ga tawbe adabalo kalando hamiu hambila ni nye ne Abu Lalabi nye nyoy ibado ala e kodo miracle do kene Abu Lalabi ala yere mo kene Lalabi mama aleka barka ana la horma de kono anda bina soma don la ala min kene namo ko Lalabi parce que ne Lalabi aya ira ka foko ala yere ka wati de kado mission mbale bolo mission yere kado mais mo min bi mission continue à kofe o de Abu Lalabi Mohamed Lalabi Hussein Lalabi ka mission c'est fois adana ni fo ite dugolo sanfɛ min bɛ kɛ dugolo si o tɛ yen turu bɛ se ni kelen bɛɛ ma don dɔ la ni bɛɛ sigilen don ka saya kɔnɔ mais
i b'a dɔn ko ni bange kɛra cogoya min na ni saya bɛna ten min ka kɔrɔ o de bɛ taa siga t'a la o de la sira tɛ ni jigi tɛ jigiya tora minnu ye ka ko in tɔ mission tɔ accompli performance de don ka s'a dan na o de y'an ye donc n'i taara n'i ta ye kaburu jurali ye hami gɛrɛ de b'i la i fɛ i ni Abudulabi ka ɲɔgɔn ye ni ne ye ɲɔgɔn na ne ye n bolo bɔ ye ne bolo ye duga de hami b'i la o ye su de a b'a ta k'a bɔ i la pewu n balima ne t'o mɛn kodɔnnaw da la ne Abudulabi bolo duga de don hami gɛlɛn min b'i la fantanya jugu gasigɛntanya o min b'i la o ye su de ne b'a ta ka bɔ i kan e bɛ lafiya i ka ɲɛnamaya b'i sago sɔrɔ Abu i ka nin walawalali nin diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ mago bɛ Abudulabi ka téléphone numéro la i bɛ se k'a wele 93 85 85 85 n bɛ segin a kan 93 85 85 85 Abu folikan di Ivoire ni Burkina Faso ma parce que i ka ko ka Ivoire ye ne ye faso filanan yɛrɛ de n bɛ Ivoirien bɛɛ fo n bɛ Ivoirien bɛɛ fo ne ye faso filanan tun bɛ ne fa Lalabi la Ivoire tun y'a faso filanan a ye diɲɛ jamana caman kɛ continent tɛ a sen ma jɔ yɔrɔ min na nka a ka base tun ye Côte d'Ivoire ne yɛrɛ Abudulabi n ka base ye Côte d'Ivoire ye san tɛ daminɛ ka san kalo 12 o ma dafa ka ne to Mali kɔnɔ n bɛ san caman ba de bɔ ne ne 6 mois kɛ Mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ 6 mois Côte d'Ivoire donc n bɛ Ivoirien bɛɛ fo Abidjan Koroko Bouaké Yamoussoukro ka daminɛ Abidjan Azope Akupe Abenkoro Ɲɛminɛkoro Bɔndugu fo ka taa se Buna Doropo n b'u bɛɛ fo ka daminɛ Abidjan ka taa se Isha Dalua Subre Miyaji n b'u bɛɛ fo i b'a dɔn kalanbulon bɛ nin bɛɛ de la n b'u bɛɛ fo kosɛbɛ 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 n da sera min ka dugu ma n da ma se min ka dugu ma fo ka taa se 10 kilo donc olu ka foli kɔfɛ n bɛ Burkinabɛw fo awɔ b'a dɔn ninnu ye jamanaw ye ka mission bɛ kɛ jamana minnu na ka caya kosɛbɛ 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 donc o yɛrɛ folen kɔfɛ n tɛ bɔ nin kuma in kɔnɔ fiyewu fo n yɛrɛ ka fayida d'u ma fayida min n'u y'a kɛ ka Ala jɔyɔrɔ ye u ka ɲɛnamaya la nin waati in na sisan ne bɛna yiri dɔ f'u ye n'i y'o yiri in kɛ yiri in ka farin mɔgɔ tɛ nin yiri in kɛ siɲɛ 7 i si kɔnɔ n'i y'a kɛ siɲɛ 7 i si kɔnɔ ni min ser'i ma Ala bɛ tɔɔrɔya dɔ sigi ma fo ka sa o ka tɔɔrɔya ti ban o de ye jala ye i bɛ t'i jɔ jala furaburu jukɔrɔ ka jala furaburu bɔ ni min bira ka jan i b'o tɔmɔ ni min bira ka dabiri i b'o tɔmɔ o de ye kɔrɔta ye don n'a nataala n da bɛ se o ma minnu bɛ jan i b'o tɔmɔ k'o fara ɲɔgɔn kan fo 111 o 111 i bɛ nɔnsi jala nin ɲini k'o fara kan k'a susuna n'i y'a susuna o mugu ye o dɔɔni ta i k'a kɛ nɔnɔ kan na i k'i ko a la siɲɛ kelen dabari siri juguya hali i ka jɛɲɔgɔnya ti laban ne yɛrɛ kumana mɔgɔ fɛ o bɛ kɛ balawu y'i bolo a b'o bɛɛ renouveler k'o bɔ i la pewu yala i k'i ko a la hakɛ la n'i ye nin ko 7 kɛ karamɔgɔ ma ɲi dɛ nin ka farin i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ gɔnfin ɲaga kɔ gɔnfin ɲaga ni tɔrɔden dɔ bɛ yen da bɛna sama don n'a nata la ale ye mɔgɔ kɛ bana ye ah oui donc kɔfɛ n bɛna tɔrɔden na tɔrɔden minnu yɛrɛ bɛ yen tɔrɔden ye kɛlɛ ko 5 ɲɔgɔn si de parce que tɔrɔden minnu bɛ yen minnu kuru ye 8 tɔrɔden bɛ yen minnu kuru ye 7 ye tɔrɔden bɛ yen minnu kuru ye 6 ye tɔrɔden bɛ yen minnu kuru ye 4 ye kɛlɛ ko 4 ɲɔgɔn si o de bɔ ni danfɛn 4 danfɛn minnu fana sen 4 o sen 4 bɔ ni tɔrɔbu so 16 de nɔsi ye sen 4 korokara ye sen 4 juguni ye sen 4 tori ye sen 4 olu sen 4 ni sigiyɔrɔma 4 o de bɔ ni 16 o ye tɔrɔbu so 16 de o de la ni ye tɔrɔbu masayaso den Solomana n'i y'a sɛbɛn 16 sigiyɔrɔma 16 n'i y'a sɛbɛn 16 sigiyɔrɔma 16 papiye sanfɛ i bɛ bɔgɔ dɔ de cɛ ka k'a kɔnɔ Solomana ye tɔrɔden min bɛ ci 1 2 2 1 i b'a kuru ka kɛ sɛbɛnden belebeleba ye k'a siri kabakuru na k'a fili baji la n'a jiginra baji jukɔrɔ i ye hami fɔ a la Ala b'o k'i ye dugukolo sanfɛ i tɛ sa fiyewu fiyewu Ala k'i kɛ ten
mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ fɛ k'e tɛ se ka nin kɛ k'e fɛ ka ala deli kɛ ne abudala bɛ fɛ ne bɛ turabuden mobini ye 7 mobini 7 mobini kelen bɛ yen n'i y'o ni turabuden baara bunahadamaden yɛrɛ siya kɛ la a tigi bɛ kɛ bana ye a jafara goya ka lahara jɔ don ala bɛ min gilan ne abudala bɛ taa dɔn mais turabuden ni mobini 7 ne y'a ni turabuden baara ka bunahadamaden k'a dilan k'i kɛ kak k'i kɛ ni garisɛgɛ tɛ la ka garisɛgɛ application installé la ni nafolotigi bolo ka nafolo application installé la ne yɛrɛ ka entreprise tɛ marché e bolo fiyewu e bilala fɛn min kan n'a dilanna ka d'e ma o bɛ tiɲɛ e bolo ne yɛrɛ y'a ɲini k'i b'a dilan a bɛ tiɲɛ e bolo mobini wɔɔrɔnan ni turabuden na ne y'a kɛ k'a d'i ma o b'a dɔn ko 24 heures sur 24 heures don ka bunahadamaden y'i tiɲɛnen k'i dilan k'i kɛ kan turabula o turabutigi den turabutigi de bɛ ka kuma turabutigi den turabutigi de bɛ ka kuma yɛlɛma cogo t'a la awɔ terikɛ denmisɛn kumakan in bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan nin mɛ kumakantigi yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin ye asalaamaaleykum. waaleykum salaam Abu Larabi i ka nin walawalali in diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ a b'u ka téléphone numéro la n bɛ segin a kan 93 85 85 85 Abu i kanubagaba dɔ bɛ Nizeriya a tɔgɔ Madu ale de ko fɔ n ka groupe sigi tɔgɔ la tiɲɛ don a fo Nizeriya nin wagati in na. Nizeriyakaw ka taa se Liberiya ma Nizeriya ye jamana belebeleba ye Nizeriyakaw ye Abudala bɛ kanu n kanubaga fɛn o fɛn bɛ Nizeriya jamana kan n bɛ wa n ka bonya b'i kan n kanubaga fɛn o fɛn bɛ Liberiya jamana kan n b'i fo wa n ka bonya b'i kan kosɛbɛ 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 i ye nin fɔ a ye Sud-Afrique ko jigin kɔnɔ Sud-Africain n b'u fo o de la ne b'a f'i ɲɛna ko Afrique bɛɛ minɛnen don Abudala bi fɛ continent africain bɛɛ i t'i miiri Afrique dugu fosi la ko tile bɛ bɔ ka bin ko mɔgɔ 10 tɛ ne wele a jamana dɔ kan k'a kungo dɔ fɔ k'a kungo dɔ dilan Afrique dugu tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen n b'u bɛɛ fo n bɛ n kanubaga bɛɛ fo inshallah. bɛɛ foli mɛ nin wagati in na nin bɛ dan sigi an ka bi émission na ne yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma lase ne tɔgɔ Mohamed Sakɔ ni mɔgɔ min mago bɛ ne yɛrɛ ka téléphone numéro la 73 36 33 90 n bɛ segin a kan 73 36 33 90 aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.